Pila sa tiil kagkamot ang naangkon sang 68 anyos nga si alias Boy matapos ginlabo sang binangon sang asawa sini nga si alias Ann, 52 anyos sa ila balay sa barangay Kirayan, Takas, Miag-Aw, Iloilo, Domingo sang aga. Sa imbestigasyon sa Miag-Aw Police bangod sa pagpangimon, ginsukmaan sang biktima ang iya asawa nga may iban nga lalaki. Samtang nagabaisa yung mga ini nagkuha ang biktima sang sangasang ipil-ipil kagin bakol sa iya asawa. Gingabot naman sang asawa ang binangon nga nakasukbit sa hawat sang iya bana kagin labo ini. Nagapabulong na ang biktima sa ospital samtang detained ang asawa sa Miag-Aw Police Station nga nakaangkon sang lagob sa iya tiil kag paa. Kasi ongoing pa nga ito investigation, so kasi magsala ko sang pagkakato sa iya kay una nga daan may confrontation nga natabo sa iya nga bana.